बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर आज हम लोग जो हमारे कंटेंट्स हैं वो है आर्किटेक्चर मॉडल्स क्या हैं। इसमें बेसिकली 3 मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट वन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और मल्टीपल डेटाबेस आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मॉडल फॉर डीबीएमएस कैन बी क्लासिफाइड अलोंग 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस या 3 जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रख के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के जो मॉडल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट या क्लासिफाइड किए जाते हैं। पहली जो डायमेंशन है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट स्टेट्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अक्रॉस द डिफरेंट साइट्स, कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग-अलग जो कंपोनेंट्स हैं डीबीएमएस कितने बनाए गए हैं, कितने साइट्स हैं, कितने सेगमेंट्स हैं उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड वन ऑटोनॉमी पे। ऑटोनॉमी क्या चीज़ है? इट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, कि उस डीबीएमएस उस डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का जो डिफरेंट सेगमेंट्स में उसके ऊपर मुश्तमिल है उसका आपस में कंट्रोल किस तरह से है। एंड द डिग्री टू विच ईच सेगमेंट ऑफ डीबीएमएस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब उसके अलावा उसमें हर एक जो इंडिविजुअल सेगमेंट या सेक्शन या साइट है वो किस तरह से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। और थर्ड वन है हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द यूनिफॉर्मिटी और डिससिमिलरिटी ऑफ द डाटा मॉडल। अब इसमें हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो इसके मॉडल्स होते हैं या इसके यूँ कह सकते हैं टाइप्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते थे और एक को होमोजीनियस कहते थे। तो ये जो मॉडल्स हैं आर्किटेक्चर मॉडल वो भी डिपेंड करता है कि आया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो है वो टाइप्स कौन सी है, उसका जो आर्किटेक्चर उसका लेआउट है वो हर एक सेगमेंट के ऊपर सेम है या फिर डिफरेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के जो आर्किटेक्चर के मॉडल हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आया इसके मॉडल्स कितने हैं। आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो 3 मॉडल्स हैं। सबसे पहला जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, सेकंड वन पेयर टू पेयर है, थर्ड वन मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज अ 2 लेवल आर्किटेक्चर विच वेयर द फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू सर्वर एंड क्लाइंट्स। इस आर्किटेक्चर के अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करती है, उसको डिवाइड कर देती है सर्वर और क्लाइंट्स के ऊपर। अब उसमें सर्वर की फंक्शनैलिटी क्या है, उसके प्राइमरी जो उसके सर्विसेज हैं वो क्या हैं, वो डाटा की मैनेजमेंट है, क्वेरी प्रोसेसिंग है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसकी एग्जीक्यूशन है और ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट करना है। और क्लाइंट के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो मेनली जो उसके यूज़र का इंटरफेस होता है। बहरहाल वो उसकी जो ट्रांजैक्शन की चेकिंग उसकी मैनेजमेंट भी क्लाइंट एंड पे वो भी देखी जाती है। द 2 डिफरेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसके अंदर भी 2 तरह के फर्दर आर्किटेक्चर हैं। उसमें फर्स्ट वन है सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट और सेकंड वन है मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स। सिंगल सर्वर सिंगल क्लाइंट्स का क्या मतलब है? जिसके अंदर एक सर्वर होगा और उससे एक से ज़ायद क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज वो उनसे वो प्रोवाइड करवाएंगे, उनसे एक्सेस करवाएंगे। यानी मेन सर्वर एक होगा और उसके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे जिससे वो सर्वर जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स का मतलब है मोर देन 1 सर्वर होंगे और इस तरह से मोर देन 1 जो हैं उसके क्लाइंट्स होंगे। यानी मोर देन मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज वो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होंगे।
जिस तरह से डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, एक क्लाइंट 1 है। क्लाइंट 1 का जो इंटरफेस है, सबसे पहले उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली ये यूज़र व्यू या यूज़र जो है एंड यूज़र है, इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट्स की जो सर्विसेज हैं, क्या या क्लाइंट्स कौन कौन सी सर्विसेज वो जो हैं वो गेट कर सकता है सर्वर से। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन मैनेजर जो होता है वो क्लाइंट एंड पे होता है, जिसने आपकी कम्युनिकेशन को मैनेज करना होता है सर्वर साइड के ऊपर। और ये जो एक पूरा क्लाइंट 1 है, ये एक कम्युनिकेशन लिंक से किसी सर्वर 1 के साथ कनेक्ट होता है। अब सर्वर 1 के ऊपर क्या चीज़ होती है, वो कम्युनिकेशन मैनेजर, जिसमें क्लाइंट मैनेजर के साथ आपकी कम्युनिकेशन या सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट्स। और इसके बाद डेटाबेस सर्विसेज, जो भी डेटाबेस सर्विस जो डेटाबेस में सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं क्लाइंट्स को, वो सारी की सारी उनकी इंग्लिश होती है। अगर आपका सिंगल यूज़र मल्टीपल क्लाइंट्स, सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो एक सर्वर एक से ज़ायद क्लाइंट्स को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा होता है वाया कम्युनिकेशन लिंक्स। अगर आपका एक से ज़ायद सर्वर है, जिस तरह से सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सो ऑन, सर्वर M, और इस तरह से मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड सो ऑन, क्लाइंट N तक, तो मल्टीपल सर्विसेज जो मल्टीपल सर्वर हैं वो कम्युनिकेशन लिंक को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन है पीयर टू पेयर आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर, बेसिकली पेयर टू पेयर का मतलब है इन फ्रंट ऑफ, यानी आमने सामने, जिसमें क्या होगा कि ईच पेयर, जिसमें हर एक जो सर्वर है या क्लाइंट है, ये दो क्लाइंट और सर्वर, ये दोनों का डुअल रोल जो है ना वो अदा करेंगे। जिसमें क्या होगा, क्लाइंट और जो सर्वर है अपनी दोनों की दोनों सर्विसेज वो है प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। और इस तरह से जो एक पेयर बनेगा जिसमें एक क्लाइंट या एक सर्वर होगा, वो इसी तरह से फर्दर अपने पेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने एक्टिविटीज़ या अपने रिसोर्स उनके साथ शेयर करेगा। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग 4 लेवल्स को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहला ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल इंटरनल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है 3 लेवल आर्किटेक्चर। उसमें ये होता है कि डेटाबेस के अंदर आपका जो डाटा या डेटाबेस की बनावट है उसके लेवल्स कितने हैं। बेसिकली वो 3 लेवल होते थे। एक को एक्सटर्नल लेवल कहते थे। एक्सटर्नल लेवल बेसिकली क्या होता था, जिसके अंदर जो डिफरेंट यूजर्स होते थे वो अपना डाटा डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू वो एक्सेस करते थे, या यूज़र के व्यू वहाँ एक्सेस किए जाते थे, उस लेवल को एक्सटर्नल कहते थे। और इंटरनल लेवल के अंदर क्या होता था, इंटरनल लेवल के अंदर आप लोगों का डेटाबेस के अंदर फिजिकली तौर पे डाटा कैसे स्टोर हुआ है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो जो फिजिकली जो डेटाबेस के अंदर आप लोगों का डाटा स्टोर होता था उस लेवल को इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा कहती हैं। और कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि आप लोगों का फिजिकल जो डेटाबेस है वो किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, किस तरह से आपस में लॉजिकली जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आया वो की डिफरेंट कीज से हो सकता है, रिलेशनशिप से हो सकता है। बेसिकली ये 3 जो लेवल आते थे, जिसे 3 लेवल आर्किटेक्चर कहते थे, इंटरनल स्कीमा या इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल। एक्सटर्नल के अंदर यूज़र के बीच को डिस्कस किया जाता था, इंटरनल के अंदर आपका फिजिकली आया डाटा आपका कैसे स्टोर है किसी भी स्टोरेज मीडियम में, और कंसेप्चुअल लेवल के अंदर कि आप लोगों का डाटा एक दूसरे से आपस में किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड है या फिर लॉजिकली आपस में किस तरह से कनेक्ट है। उनको मद्देनजर रखते हुए ये वही हैं 3 लेवल्स हुई हैं, लेकिन उसमें एक लेवल एक्स्ट्रा ऐड हुआ जिसे ग्लोबल कंसेप्चुअल लेवल कहती हैं। वो क्या करता है, वो बेसिकली इन तीनों लेवल्स का एक मेजर, एक और यूँ कह सकते हैं सेगमेंट या एक लेवल है, जिसमें ये सारे के सारे जो डिफरेंट साइट्स या सेगमेंट के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, उन सबको एक सिंगल सेंट्रलाइज पॉइंट के ऊपर फिर फर्दर एक आप लोगों का लॉजिकल डाटा कनेक्टेड होता है। इसकी अगर मिसाल दूँ, अगर सपोज कर लें एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर 4 सेगमेंट्स बनाए गए हैं, 4 डेटाबेस बनाए गए हैं। अब एक डेटाबेस के अंदर ये 3 लेवल मौजूद हैं,
جس میں لوکل کنسیپچل سکیما, لوکل انٹرنل سکیما اور آپ کا ایکسٹرنل سکیما ضرور شامل ہوگا, جس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا بیس وہاں کیسے ارینج ہے, کیسے اس کا لے آؤٹ یا پھر اسٹرکچر بنا ہوا ہے. جب یہ چاروں سیگمنٹ کو ملا کے ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کے اوپر لے کے آئیں گے, جو سینٹرل ڈیٹا بیس وہ ان چاروں سے کنیکٹ ہوگا, اس کو ہم لوگ گلوبل کنسیپچل سکیما کہتے ہیں. کہ چار سیگمنٹس جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس میں ہیں ان سے کس طرح سے ایک سینٹرل پوائنٹ پہ ڈیٹا آپ لوگوں کا لوجیکلی کس طرح سے کنیکٹڈ ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر ایکسٹرنل سکیما 1, ایکسٹرنل سکیما 2, ایکسٹرنل سکیما سو آن این. ایکسٹرنل سکیما 1 سے مراد کہ آیا یوزر کو کس فارمیٹ میں ڈیٹا چاہیے. سپوز کر لیں یوزر کو کسی اسٹوڈنٹس کی اس کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے, تو ایک یوزر کو اس کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے, دوسرے یوزر کو اس کی ایج چاہیے, تیسرے یوزر کو اس طرح کے کچھ اس کے کتنے منتھ کتنے ڈیٹ یا اس طرح کی اور چیزیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے جو ڈفرینٹ جو یوزر آتے ہیں ان کو جو ڈیٹا ایکسیس کرنا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ویوز میں کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں جسٹ ایک سمپل فارمیٹ یا ایک سنگل فارمیٹ میں وہ ایکسیس کریں, وہ ڈفرینٹ فارمیٹ میں ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ کنیکٹ کریں گے گلوبل سکیما کے ساتھ. گلوبل سکیما کیا ہوگا, لوکل جو کنسیپچل سکیما ہے ان سے کنیکٹڈ ہوگا. اب جو لوکل کنسیپچل سکیما ہے وہ بیسیکلی لوکل انٹرنل سکیما کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے انٹرنل سکیما میں آپ لوگوں کا بظاہری طور کے اوپر کسی بھی اسٹوریج میڈیم کے اوپر آپ کا ڈیٹا بیس کس طرح سے اسٹور ہے, اس کا کنسیپچل جو سکیما اس کا کنیکشن لوجیکلی کنیکشن وہ اسٹوریج میڈیم کے ساتھ ہوگا. اس کا پھر گلوبل کنسیپچل سکیما کے ساتھ وہ پھر ڈفرینٹ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ڈیٹا آپ لوگوں کو ایکسیس کر کے دے گا. اسی طرح سے ایکسٹرنل ایک سے زائد سکیماز ہو سکتے ہیں, اور اس طرح سے ایک سے زائد کنسیپچل سکیما اور اس طرح سے ایک سے زائد انٹرنل سکیماز ہو. اور تھرڈ ون ہے ملٹیپل ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر. This is an integrated database system formed by a collection of 2 or more autonomous database system. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک دو یا اس سے زائد جو انڈیپینڈنٹلی ڈیٹا بیس آپس میں ورک کر رہے ہوتے ہیں ان سے مل کے ایک جو سنگل آپ لوگوں کا ڈیٹا بیس بنتا ہے اس سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ملٹی ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر کہتے ہیں. اب ملٹی ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوٹڈ آرکیٹیکچر کو ہم لوگ 6 لیولز کے اوپر یا 6 سکیماز کے اوپر ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے جو 3 لیولز ہیں وہ ہے ملٹیپل ڈیٹا بیس ویو لیول, ملٹیپل ڈیٹا بیس کنسیپچل لیول, ملٹیپل ڈیٹا بیس انٹرنل لیول. اور اسی طرح سے 3 اور ہیں وہ لوکل ڈیٹا بیس ویو لیول 1, لوکل ڈیٹا بیس کنسیپچل لیول 1 اور وہی لوکل ڈیٹا بیس انٹرنل لیول 1. اس کا مطلب ہے 3 جو ویو ہیں وہ لوکل سائٹ پہ ہیں اور 3 جو ویو ہیں یا لیول ہیں اس کے ملٹیپل ڈیٹا بیس سائٹ پہ ہیں. اب اس میں ویو لیول 1 میں کیا ہوگا, وہی کہ آیا ڈفرینٹ یوزر کس فارمیٹ سے ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں اور وہ ملٹیپل ڈسٹریبیوٹڈ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے, اس کو ہم لوگ ملٹیپل ڈیٹا بیس ویو لیول کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کا کنسیپچل لیول کے اندر ڈفرینٹ جو انٹرنل آپ کا ڈیٹا بیس کنسٹرکٹڈ ہے وہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہے اور اس کا پھر کنیکشن مور دین 1 جو ڈیٹا بیس سسٹم ہیں جو کہ الگ الگ سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکشن ہے. اور اس طرح سے انٹرنل لیول پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیٹا بظاہری طور پہ کس طرح سے اسٹور ہے. یہ 3 جو لیولز ہیں وہی لیول 1, لیول 2, لیول 3. لیول 1 سے مراد انٹرنل لیول, لیول 2 سے مراد کنسیپچل لیول اور لیول 3 سے مراد آپ کا ایکسٹرنل یا پھر ویو لیول. یہ 3 ملٹیپل ڈیٹا بیس پہ, اور اس طرح سے یہی 3 جو لیول ہیں وہ آپ کے لوکل ڈیٹا بیس کے اوپر بھی ریزائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم لوگ ڈائیگرام میں اس کو تھوڑا کلیئر کریں. ملٹیپل ڈیٹا ڈی بی ایم ایس آرکیٹیکچر کے 2 فردر آلٹرنیٹیوز ہیں. فرسٹ ون ہے ماڈل ود ملٹیپل ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما, اور سیکنڈ ون ہے ماڈل ود آؤٹ ملٹیپل ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ماڈل ود ملٹیپل ڈیٹا بیس. ماڈل ود ملٹیپل ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما میں کیا ہوتا ہے کہ لوکلی کنسیپچل سکیماز 1, لوکلی کنسیپچل سکیماز 2 اینڈ سو آن m, ان سب کا کنیکشن ایک سنگل ملٹی ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیماز کے ساتھ ہوتا ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے ڈفرینٹ سائٹ یا سیگمنٹ سے کنسیپچل سکیما سے ڈیٹا آپ لوگوں کا کنسیو ہو کے ایک سنگل اسکرین کے اوپر یعنی ایک اور سکیما وہ ہے وہ ملٹی ڈیٹا بیس اس سے مرج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ یوزر کو اس سے وہ ایکسیس ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل جیسے ابھی میں نے پریویس دی ہے کہ اگر آپ گوگل کے اوپر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں جو آپ اور ایک سے زائد یوزر سرچ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ریکویسٹ آپ کی لوکلی ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما 1 پہ ہو جائے گی. اگر وہیں سے ڈیٹا مل گیا تو آپ لوگوں کو پرووائڈ ہو جائے گا, ورنہ پھر لوکلی کنسیپچل سکیما 2 پھر 3 اس طرح سے آپ لوگوں کا کہیں سے بھی ڈیٹا ملے گا, لیکن وہ ملنے کے بعد آپ لوگوں کو سنگل اسکرین کے اوپر وہ شو کروایا جائے گا. وہ سنگل اسکرین کے اوپر شو کروانے کا جو ٹاسک ہے وہ بیسیکلی ملٹی ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما کے سپورٹ ہے. اس میں یعنی ایک لیئر ایڈ اپ ہو جائے گی جس کے اندر کیا ہوگا, ایک جسٹ آپ لوگوں کا کنسیپچل سکیما جسے ہم لوگ ملٹی ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما کہتے ہیں وہ ایڈ اپ ہو جائے گا. اور سیکنڈ جو اس کا آلٹرنیٹو ہے ماڈل ود آؤٹ ملٹی ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما. پریویس ڈائیگرام میں بھی آپ نے دیکھا, اس ڈائیگرام میں بھی دیکھا, آپ کو ایک مائنر سا فرق نظر آ رہا ہے کہ ملٹیپل ویو ڈیٹا بیس 1, ملٹیپل ڈیٹا بیس ویو 2, ویو 3, ڈفرینٹ جو ویوز ہیں, ڈفرینٹ جو یوزر ڈیٹا کو کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈائریکٹلی کنسیپچل سکیما 1 جو کہ لوکل ڈیٹا بیس ہے, اس طرح سے لوکل ڈیٹا بیس کنسیپچل سکیما 2, 3 سو آن, ان سے ڈائریکٹلی آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے درمیان کوئی انٹرفیس یا ان بٹوین کوئی اور گلوبل یا ملٹیپل ڈیٹا بیس کا وہ کنسیپچل سکیما وہ انکلوڈ نہیں ہوتا. بیسیکلی 3 ماڈل تھے, 3 آرکیٹیکچر تھے جس میں ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس سے آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے, کس طرح سے ڈیٹا بیس آپ لوگوں کا اس سے کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر کوئی کیوری ہوگی تو آپ لوگ سبمٹ کرو.